खबर आपको नहीं बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगाकर वापस कर दी है। बात करेंगे राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए राजा मोहसिन। देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त पर कल एतराज़ात आयद किए गए। ज़राए का ये बताना है कि इस दरख्वास्त पर पेपर बुक्स मुकम्मल ना होने का एतराज़ आयद किया गया है और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर होने के बाद ये रिव्यू दरख्वास्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जाएगी। शुक्रिया आपका। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा कर दिया। एनडीसी ने बानी पीटीआई की फौरी अस्पताल मुंतकली समेत 5 अहम मुतालबात कर दिए हैं। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई को मुनासिब तिबी सहूलियात और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अजहर। जी, नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है। इस खत में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए और बानी पीटीआई का इलाज मुआवजा कराया जाए। इसका बानी पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलियात डॉक्टरों तक रसाई दी जाए। खत में ये भी कहा गया है कि जायज सियासी सरगर्मियों में रुकावट बनने वाली पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म हैं। हुकूमत, अपोजिशन और इसके दरमियान कौमी डायलॉग फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इसके साथ साथ ये भी खत में कहा गया कि सियासी हालात कम करने के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। एनडीसी ने ये भी मुतालबात किए हैं कि किसी फर्द या जमात के लिए ऐसे इक़दाम ना किए जाए जो कि कौमी मफाद के मुनाफी हों। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आईनी हकमियत और कानून की बालादस्ती के लिए सियासी मसालत जरूरी है। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मुल्क में सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की भी इस खत में अपील की गई है। शुक्रिया आपका अजहर। कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान है। नून लीग ने अपने तमाम अरकान को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को एक बिल की हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करके अहम बिल पर हिमायत की दरख्वास्त की थी। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल रहेगा। नए सूबों पर DGISPR ने अपने इदारे का मौक़िफ़ नहीं रखा। तो शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और जैसे ही वो पहुँचे दफ्तर ख़ारजा उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। दो तरफ़ा मुलाकात है ये और इस मुलाकात में बाहमी उमूर को फ़रोग़ देने के हवाले से गुफ्तगू होगी। साथ ही साथ ख़ित्ते की सिक्योरिटी को मज़ीद तक़वियत देने के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। साथ ही साथ तिजारत पे और IT सेक्टर के हवाले से भी जो उमूर हैं वो ज़ेरे बहस आएंगे। आपको बता रहे हैं इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं, शाम के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दफ्तर ख़ारजा पहुँचे हैं और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की वज़ारत ख़ारजा आमद और जैसे ही वो पहुँचे दफ्तर ख़ारजा उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का शाम के वज़ीर ख़ारजा का वालहाना इस्तकबाल पुरजोश मुसाफ़ा करते हुए इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों काउंटर पार्ट्स को। और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने शाम के वज़ीर ख़ारजा का वालहाना इस्तकबाल किया। दो तरफ़ा मुलाकात के अंदर बाहमी उमूर ज़ेर बहस आएंगे और साथ ही साथ IT, तिजारत, सनत को फ़रोग़ देने के हवाले से भी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। इंतखाबी माहौल में ताल्लुकात में तल्ख़ी आना हैरान कुन बात नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है बिलावल भुट्टो को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही। जब वो हमारा मौक़िफ़ सुनेंगे तो उनकी राय ये नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द कोई ऐसा फटक नहीं सकता जो उनकी कोशिशों को नाकाम बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। फोर्सेस ने पंजकोर कली सौरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। मुतादिद जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहते थे। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्दों से 3 गाड़ियां, 2 मोटरसाइकिलें, ID डिवाइस और कलअदम तंजीम का झंडा बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द लूट मार, भत्ता खौरी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت پنجگور میں فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر فورسز کی جرأت کو سراہا۔ کہا فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ فورسز کی بلوچستان میں امن دشمنوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ قوم دہشت گردی کے خلاف یکجان ہے اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ میر رضا کیس میں والدین نے تفتیشی ٹیم پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کی کارکردگی پر سنگین اعتراضات اٹھاتے ہوئے متعدد پولیس افسران کے خلاف کارروائی کی درخواست کر دی۔ وکیل جبران ناصر کے ذریعے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے تفتیش کی براہ راست نگرانی کا مطالبہ کر دیا۔ مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے، مجھ پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں روز پیٹرول کی قیمتیں بدلتا ہوں، میں قیمتیں نہیں بدلتا، میں صرف عمل درآمد کرتا ہوں۔ پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا، آپ نے ہرمز کے بحران کی وجہ سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، آف شور ایکسپلوریشن کو فعال کیا جا رہا ہے، ان کمپنیز کو پالیسیز میں تسلسل فراہم کرنا ہوگا، ہمارا پلان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ڈی ریگولیٹ کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کے پی حکومت کو 3 ہفتے کا وقت دے دیا۔ ممبر سندھ کی سربراہی میں 3 رکنی الیکشن کمیشن نے سماعت کی۔ اسپیشل سیکرٹری نے بتایا، چیف سیکرٹری کے پی نے کہا صوبے میں ایک ساتھ الیکشن کرائے جائیں۔ ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے کہا پھر تو نئی حلقہ بندیاں کرنا ہوں گی۔ اسپیشل سیکرٹری نے کہا صوبائی حکومت نے 3 ہفتے مانگے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا حلقہ بندیوں کے معاملے پر مکمل الیکشن کمیشن سے تعاون کر رہے ہیں، کچھ اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ نئے اضلاع کے قیام کی وجہ سے پورے صوبے میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن 3 ہفتے کا وقت دے۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں مونسون کا سپیل زوروں پر ہے۔ سوابی میں بارش کے باعث چھت گرنے سے باپ بیٹی جان سے گئے۔ نجی فلاور ملز میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، لاکھوں روپے مالیت کا آٹا خراب ہو گیا۔ راولپنڈی، جہلم، گجرات، ناروال اور سرائے عالمگیر میں چوتھے دن بھی بارش، سڑکوں اور گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا زور، خیبر پختونخوا میں بھی موسم کے تیور بدل گئے۔ سوابی کے علاقے آزاد خیل میں بارش کے باعث چھت گر گئی، باپ بیٹی جان سے گئے، ماں بیٹا زخمی ہو گئے۔ گورنمنٹ مڈل اسکول رفیق آباد بارش کے بعد دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ نکاسی نہ ہونے سے سویرے پہنچنے والے طلباء مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ منصبدار میں نجی فلاور ملز میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، لاکھوں روپے مالیت کا آٹا خراب ہو گیا۔ جہلم میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گجرات کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے، بجلی بھی غائب ہو گئی۔ ناروال میں بارش کے بعد گلی محلوں میں پانی جمع ہے۔ سرائے عالمگیر میں بھی سڑکیں اور بازار زیر آب آ گئے۔ وزیر آباد کی سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی جاری ہے۔ اٹک میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ راولپنڈی میں چوتھے دن بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کٹاریہ کے مقام پر سب سے زیادہ 43 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقوں میں واسع کا عملہ اور ہیوی مشینری تعینات ہے۔